Hey Google, turn off the light. Hai, nama gue ada di sini. Di sini gue mau unboxing barang Pintar yang ukurannya cuma segede donat. Yuk, langsung aja. Ya, Google Home ini. Google Home ini punya keahlian yang sama dengan saudaranya, Google Home, yang udah rilis duluan. Bedanya, Google Home ini punya ukuran yang lebih kecil dan harganya lebih murah. Google Home ini bisa terkoneksi sama Nest, Philips Hue, Waymo, Google Chromecast, Google Photos, Spotify, Netflix, dan YouTube. Small and mighty. Nah, di sebelah kanannya ada perintah-perintah apa aja yang bisa kita kasih ke Google Home ini. Yuk, langsung kita buka aja. Ini dia. Nah, di bawahnya ada tempat pembukaannya. Terus ada keterangan warnanya. Tada! Cuma sekecil donat kan? Oke, kita kesampingin dulu kali ya. Kita lihat dalam kardusnya ada apa lagi. Selanjutnya ada kitab-kitabnya. Let's get started. Pertama-tama kita harus colokin si Google Home ini ke listrik. Terus download aplikasi Google Home di HP, baru dia bisa di-pairing. Udah get to know your Google Home ini. Nah, di sini isinya tentang touch control. Buat kecilin dan gedein volumenya, kita bisa tap kiri dan kanan Google Home ininya. Tap tengah untuk play pause dan di atasnya juga ada mix switch. Sini juga ada perintah-perintah yang bisa kita kasih ke Google Home ininya. Be safe. Nah, ini dia colokannya. Masih pakai micro USB ya. Sama colokannya yang pipih. Kabelnya ya 1,5 meter kali ya. Nah, udah gak ada apa-apa lagi di dalam kardusnya. Lucu banget dah nih bentuknya, kecil kayak donat. Langsung kita coba aja yuk. Let's go. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Pertama-tama kita harus download Google Apps. Kalau udah, udah ketemu Google Home-nya. Next.
Google Home Mini is ready. Continue. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Next. Kalau udah di setting, langsung aja kita coba. Hey Google, what's the weather today? The forecast for tonight in South Jakarta is 26 and mostly cloudy. Right now it's 28 and partly cloudy. Hey Google, what time is it? It's 6:19. Hey Google, who are you? I'm your Google Assistant. Hey Google, tell me a joke. Why is Peter Pan always flying? Because he can never land. Hey Google, tell me about my day. Hi, you've found the new Good Morning routine. Let's try it together. First, here's some information to start your day. Right now in South Jakarta it's 28 and partly cloudy. Tonight, it's predicted to be 26 and mostly cloudy. Hey Google, turn off the light. You got it, turning off the bedroom light. Hey Google, turn on the light. Sure, turning on the bedroom light. Hey Google, play Jealous on Spotify. Okay, Jealous by Labyrinth. Here it is on Spotify. Gue beli Google Home Mini ini di toko online. Harganya bervariasi sih. Gue dapetin ini dengan harga 700 ribuan. Menurut gue, dengan harga segitu worth it. Karena kita berasa punya Jarvis sendiri di rumah. Oke, segitu aja video unboxing dan sedikit review Google Home Mini ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.